নমস্কার, আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তো আজকে শুভ জন্মাষ্টমী সকলকে। আমিও জন্মাষ্টমীর জন্য প্রস্তুত। আমরাও বেরোলাম। গিয়ে আমরা সামনের একটা স্কুলে গিয়েছিলাম পাড়ারই। তো সেই স্কুলে এত সুন্দর করে জন্মাষ্টমী পালন হয়। তো চলুন দেখা যাক স্কুলে জন্মাষ্টমী কীভাবে जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः पावनं 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 लंचक सर्वो हरि केशव नाजितो पियहु रते गोविशो हरिनाथ आनंद नमस्ते सुमंगल ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिमुनि नंदनाय अशिषो कृष्णाय हरिदाय नमो नमः केशव नाजितो पियहु रते गोविशो हरिनाथ आनंद नमस्ते ओम नमो राधे कृष्णाय नमः ओम नमो राधे कृष्णाय नमः ओम नमः राधे कृष्णाय।